के चले, और ख़ास करके आसिफ भाई का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज की इस वीडियो में फरहान भाई भी हमारे साथ है, जो निगराने जोन भी हैं, पानी पी सकते हैं। फ़िल्टर का पूरा सिस्टम हम लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये अंदर आ जाए। नाज़रीन, मुख्तसर सी झलक हमने दिखाने की कोशिश की है और थोड़ा सा व्यू हमने दिखाया है। अज़रुद्दीन भाई डिस्ट्रिक्ट निगरान है माशाल्लाह, और हमारे कलीमुल्लाह भाई तकरीबन 4 दिन पहले स्लैब का काम हुआ है, जो हाफ स्लैब है उसका काम मुकम्मल हो चुका है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस वक्त यूपी ईस्ट के एक इलाके में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ पर मस्जिद और मदरसे का काम चल रहा। माशाल्लाह ज़ुबैर भाई इसी इलाके में होते हैं और ज़ुबैर भाई अपनी कोशिश से माशाल्लाह मस्जिद और मदरसे की तामीर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़ुबैर भाई की कोशिशें कबूल फरमाए। बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग लेकर चल रही है और माशाल्लाह इसमें तलबा इकराम के रहने का भी इंतज़ाम होगा, नमाजियों के लिए भी एहतमाम होगा माशाल्लाह बेहतरीन। तो आइए ज़ुबैर भाई से पूछते हैं कि किस अंदाज़ से आप लेके चल रहे हैं, इसकी क्या प्लानिंग आपने की है, इस हवाले से कुछ हमारी रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, फरहान भाई ने बहुत सारी बातें रखी हैं और अल-मुख्तसर ये है कि अल्लाह पाक ने काम लिया और अल्लाह की अता से जहाँ तक हो सका हमने करने की कोशिश की, और ख़ास करके उन भाइयों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, ताउन किया, कदम में कदम मिला के चले। जब भी आवाज़ इन्होंने लब्बैक कहा और गाड़ी यहाँ तक हमारी आ चुकी है। बहुत बड़ा काम है। नीचे एक मस्जिद है जिसका नाम हमने रखा है मस्जिद फैज़ान आला हज़रत, और इसके ऊपर 3 या 4 या 5 फ्लोर जहाँ तक हम लेके जा सके लेके जाएंगे, जहाँ तक अलाउ हुआ। तो ऊपर मदरसा रहेगा और नीचे बहुत बड़ी मस्जिद रहेगी और काफ़ी वसी मस्जिद है, जैसा कि स्क्रीन पे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हुफ़ाज़ तैयार होंगे और दुनिया में इंशाअल्लाह वो जाकर दीन और सुन्नत का काम करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम जिन भाइयों ने हमारा साथ दिया, अल्लाह पाक उनकी कोशिशें कबूल फरमाए। बहुत वसी काम है और यहाँ पर फ़कत मदरसा नहीं होगा और फ़कत नमाजी नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे, बल्कि हर जुमारात को यहाँ पर सुन्नतों भरा इज्तिमा भी होगा, 30 दिन का एतिकाफ भी होगा। और इस एतराफ़ में, इस कस्बे के अंदर जो ढेर उम्र के लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो जवान हैं, जिन्होंने अभी तक कुरान शरीफ नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो दुरुस्त कुरान पढ़ना उनको नहीं आएगा, एक हम यहाँ पर कमेटी बनाएंगे, एक मजलिस बनाएंगे जिनका काम ही होगा कि ऐसों को वो कुरान पढ़ाए मुफ्त में जिन्होंने अभी तक रब का कलाम नहीं पढ़ा है। अल्लाह करीम दारैन की दौलतों से आपको माला माल फरमाए और प्यारा प्यारा काबा, मीठा मीठा मदीना दिखाए। हम थोड़ा सा विज़िट करते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है और कहाँ क्या हम कुछ बना रहे हैं इसके अंदर। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। मेन डोर से अंदर आते ही ये उल्टे हाथ पे मेरे दिल के जानिब ये जनरेटर रूम है, जहाँ पर जनरेटर रखा जाएगा। और ये सेकेंड गेट है बाबुर रईसी का, जहाँ पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा डोर भी लगा होगा और यहाँ पर चप्पल उतारने के लिए जगह बनी हुई है। और यहाँ से अगर आपकी एंट्री होती है तो ये उल्टे हाथ पे यहाँ पर पूरा एक पानी पीने का सिस्टम हम नमाजियों के लिए रखेंगे और कुर्सियाँ भी लगी होंगी जहाँ पर बाकायदा वो बैठ के आराम से सुन्नत के मुताबिक पानी पी सकते हैं। फ़िल्टर का पूरा सिस्टम हम लगाएंगे इंशाल्लाह। पहला छत का जो काम था हाफ छत, तो हाफ छत का तो काम हो चुका है। जैसे ये आप बाम्बू वगैरह देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, उसी छत को रोकने के लिए। और आज से 3 दिन पहले हमने फर्स्ट स्लैब का काम करवा दिया है। फुल स्लैब का काम अभी तक बाकी है, जो इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद जो है ये भी हो जाएगा। और ये नीचे एक खंबा ये है, ये खंबा वो है, और ये खंबा चौथे या 5वें फ्लोर तक जाएगा। और इसी 1 2 3 4 खंबों के ऊपर मीनार होगा जो एक कमरे के बराबर है। अंदर सीढ़ी भी लगी होगी कि माइक के और दीगर जो काम है वो जाके बआसानी कर सकें। और वहाँ पर वो 4 जो पिलर हैं उस पर कुब्बतुल खदरा का पूरा एक सिस्टम हम बनाएंगे इंशाअल्लाह।
آج سے تقریباً 4 دن پہلے سلیب کا کام ہوا ہے، جو ہاف سلیب ہے اس کا کام مکمل ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. اور جو مین سلیب ہے وہ بھی پڑھنا باقی ہے، اور اس میں کم و بیش تقریباً 8 سے 9 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. نارملی جو ہم نے حساب لگایا ہے 8 سے 9 لاکھ میں جو ہے یہ اوپر کا چھت فائنل ہوگا. اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک چھت ہے، اس کے بعد بھی چھت ہے اور ایک اور چھت ہے، یعنی 3 فلور تو کلیئر ہم لے کے جائیں گے، لیکن 2 چھت کے لیے اپروول لینی پڑے گی انشاءاللہ. اس کے بعد 3 چھت کی اور ترکیب ہوگی. اوپر سے ہم نیچے آ گئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے، اب نیچے سے اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پورا مسجد کا ویو آپ کو دکھاتے ہیں. آئے فرحان بھائی. نظر آ رہے ہیں؟ آ جاؤ اوپر آ جاؤ. جیسے سیڑھیوں سے اوپر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ یہاں پر ایک ڈور لگا ہوگا، اور یہاں سے آپ لیفٹ ہوں گے تو ایک یہاں پہ ٹوائلٹ خانہ ہوگا، اور ایک 2 بیسن لگے ہوں گے ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے، اور ایک وضو خانہ یہاں پر بھی رہے گا. یہاں سے ہماری انٹری ہوتی ہے جو ہے وہ چھت کی جانب. یہ ہاف چھت کے اوپر جو سیڑھی بنی ہے اس سیڑھی پر ہم آ رہے ہیں، اور یہاں سے پورا ویو آپ کو ہم دکھائیں گے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ناظرین، یہاں سے مسجد کا پورا ویو آپ دیکھ رہے ہوں گے، مسجد فیضان اعلیٰ حضرت اور جامعۃ المدینہ کا. ناظرین، مختصر سی جھلک ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے، اور تھوڑا سا ویو ہم نے دکھایا ہے. یہاں تک کا کام جو ہوا تھا ہم نے آج اسکرین پہ دکھا دیا ہے. جو کام آگے بڑھتا رہے گا، گاہے بگاہے ہماری ویڈیوز آتی رہے گی، اور زور و شوروں سے کام چل رہا ہے. ہم اپنے حصے کا کام تو کر رہے ہیں، آپ اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے گا. سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. اللہ پاک دارین کی دولتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے، اور آپ سب کو پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. جن بھائیوں نے میرا ساتھ دیا ہے، قدم میں قدم ملا کے چلے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے آصف بھائی اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے، ساتھ دیا ہے، سب کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک، اور میں نے کیا کسی کو دے دینا ہے دعا کے سوا، اصل تو ذات اللہ کی ہے جس نے جنت میں آپ کو محل عطا کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جس نے دنیا کے اندر تیتر کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائے گا. جی ہاں، یہاں اگر آپ مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو جنت میں محل کا وعدہ کیا جا رہا ہے آپ سے. تو دنیا میں بھی بنائیے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، بچوں کے لیے بنائیے، لیکن مرنے کے بعد یہ محل کام نہیں آئے گا. وہ محل کام آئے گا جو دنیا کے اندر رہ کر آپ نے اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقام اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے. لے جانا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ پاک نے جو دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے ہم کچھ نہ کچھ حصہ نکال کے اللہ کی دین کی مدد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.